बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्मी में जाने के हवाले से और IASSB को क्लियर करने के हवाले से पूछते हैं, और ये सवाल बहुत देरीना सवाल है। इस पे बहुत सारी बातें कही जाती हैं, बहुत सारी इसके कुलिये और इसके तरीके और इसके चीज़ें बताई और समझाई जाती हैं। लेकिन मैं आज आपको 6 बहुत मुख्तसर बड़ी सीधी बातें आपको बताऊंगा कि जिसके नतीजे में आप अगर उन 6 क्वालिटीज़ के ऊपर फोकस कर लें और उस चीज़ को समझ जाएं कि वो कौन कौन सी 6 क्वालिटीज़ ऐसी हैं कि जो आर्मी को चाहिए, जिनकी आर्मी के अंदर, आर्मी के मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर जिसकी ज़रूरत पेश आती है, और जो उसकी लीडरशिप के लिए वहाँ आर्मी ऑफिसर्स जो आगे प्रमोट होते हैं उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें, तो वो कौन सी हैं वो मैं आज आपको 6 बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है करैक्टर। ये करैक्टर आर्मी के अंदर जब आता है तो आर्मी कहती है कि भाई करैक्टर वो है कि जिसके अंदर नज़्म व ज़ब्त हो, डिसिप्लिन हो, जिसके अंदर ये है कि वो जंगी एथिक्स जो हैं वो पूरे तरीके से मौजूद हों। यानी मतलब वार एथिक्स होते हैं कि आप किसी लड़ाई में जाते हैं तो उसमें भी आप उन एथिक्स का ख्याल रखते हैं कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, कब करना है, कब नहीं करना, और किस तरीके से किस काम को करना है। तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। और उसके साथ साथ फिर इस चीज़ का भी बड़ा अहम मामला होता है कि भाई आप उस करैक्टर के साथ आपका मिजाज कैसा है, कि आपका मिजाज उस जो फौजी करैक्टर है जो उसको चाहिए उसके साथ आप मैच करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप मैच करते हैं तो फिर आप ये समझिए कि आपने नंबर 1 पॉइंट को टिक कर लिया है और अब आप उसके मुताबिक चल सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब ये है कि आप जिस्मानी और ज़हनी तौर पे मुकम्मल तौर पे मौजूद हों, और उसके साथ साथ ये है कि आपके अंदर बर्दाश्त हो, आपके अंदर लचक हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, एतमाद हो। और आर्मी का एक अलग एक ब्रांच है, उसके अंदर तो ख़ास तौर पे इन लोगों को लिया जाता है और इन लोगों को पसंद किया जाता है, और यही लोग उसके अंदर आगे बढ़ पाते हैं कि आपके अंदर अगर ये बर्दाश्त, ये लचक, ये एतमाद और आपकी जिस्मानी तौर पे जहाँ आप हैं वहाँ ज़हनी तौर पे, ये नहीं कि ज़हन कहीं जा रहा है, घूम फिर रहा है, और आप जिस्मानी तौर पे तो किसी एक जगह पे बैठे हैं और एक ड्यूटी दे रहे हैं लेकिन आप मेंटली कहीं और हैं। नहीं, दोनों चीज़ें वहाँ पे आपका मौजूद होना, तो इसको कहते हैं प्रेजेंस। तो आपका प्रेजेंट होना किसी जगह पे, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद एक तीसरी चीज़ है जिसको हम कहते हैं लॉजिक, यानी अक्ल का इस्तेमाल, कि आप अक्ल का कितना इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक का कितना इस्तेमाल करते हैं। और इस लॉजिक के साथ आपकी जो टेक्निकल यानी मोटर स्किल्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। मतलब ये दोनों चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो फिर वो कॉम्बिनेशन बनता है कि जो आर्मी के अंदर उन जगहों पर या उन ब्रांचेस के अंदर चाहिए होता है, मसलन सिग्नल्स में, इंजीनियरिंग में, या उसके अलावा केमिकल्स में, या फिर एक चीज़ हम बोलते हैं, एक आम लफ्ज़ हम बोला जाता है स्टेम, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। तो ये चीज़ आपके अंदर मौजूद है, आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है, आपका तज्ज़िया बहुत अच्छा है। कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाए, कोई भी अननोन सिचुएशन आपके सामने आए किसी टेस्ट की सूरत में, रिटन फॉर्म की सूरत में, तो आप उस सिचुएशन को देखकर उसके मुताबिक आगे आप ये कर सकते हो कि जनाब अच्छा अब इसके मुताबिक ये चीज़ यूँ है और ये चीज़ यूँ है, और इसके मुताबिक आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन कौन सा, बेस्ट एक्शन कौन सा लिया जाना चाहिए। और वो एक्शन के जो एनालिसिस, आपका जो लॉजिकल एनालिसिस होगा, और उसके साथ साथ जो शुरू में बात की थी एथिक्स की, वो एथिक्स को भी, मतलब एथिक्स भी उसको सपोर्ट देते होंगे। तो ऐसी चीज़, ऐसी लॉजिक, ऐसा अकल का इस्तेमाल वो फोर्सेस को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अब ये तीसरा पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये अगर आपके अंदर इस तरह से मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि आप इस चीज़ को बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। इसके बाद चौथी चीज़ है लीडरशिप। अच्छा, लीडरशिप आर्मी के अंदर हर जगह पर, हर
فیلڈ میں، ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے بغیر تو آرمی کا سسٹم چلتا ہی نہیں ہے۔ اس کے اندر آپ کو لوگوں کو منظم کرنا ہے، لوگوں کو اپنے اس کے لیے کام کے لیے قائل کرنا ہے، اس کے لیے انہیں آپ نے پرسیوڈ کرنا ہے کہ وہ اس کے مطابق چلیں، اور اس کے مطابق آگے آپ ان کو اکٹھا کر کے اور ان کے ساتھ آگے، اور خاص طور پہ انفینٹری کے اندر تو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ کے اندر لیڈرشپ ہوگی تو آپ لوگوں کو لے کے چل سکیں گے، اور اس کے مطابق ہی پھر آپ لوگوں کو تیار کر سکیں گے کہ جو آگے بڑھیں اور بڑھ کے کام کر سکیں۔ اب اگر آپ کے اندر لیڈرشپ والا معاملہ کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آرمی آفیسر کے طور پہ کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ اچھا، یہ لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں یہ مختلف انداز سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی بڑی نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ میٹرک اور انٹر کے لیول پہ سامنے آتی ہیں، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ والی کوالٹیز کسی خاص وجہ سے چھپی رہتی ہیں، اور جب انہیں کوئی وہ خاص چیز ملتی ہے اور اس سے وہ ٹریگر ہوتی ہیں، اور اس سے ٹریگر ہو کے پھر وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا چوتھی چیز جو ہے وہ لیڈرشپ ہے، اور یہ لیڈرشپ کوالٹی آپ کے اندر بہت سٹرونگ لیول کی ہونی چاہیے، جو آرمی کو چاہیے۔ اگر آپ آرمی میں سلیکٹ ہونے کے لیے جا رہے ہیں، ISSB میں جا رہے ہیں، اور وہاں پر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ آرمی آفیسر بنے، تو یہ والی کوالٹی لازمی ہے۔ اس کے بعد پانچویں چیز ہے کہ جو ہے کہ ڈیولپ کرنا، یا ایک ڈیولپر کے طور پر، یعنی ڈیولپر وہ کمپیوٹر والا ڈیولپر نہیں، وہ ڈیولپر جو ایک انسانوں کو ڈیولپ کرتا ہے، جو انسانوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اب انسانوں کو ڈیولپ کرنے کا کیا مطلب؟ اب آرمی کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آرمی ہو یا کوئی سول کا ادارہ ہو، کوئی بھی خاص اسپیسیفک اگر ادارہ ہوگا، آرگنائزیشن ہوگی، تو اس کا ایک خاص طریقہ کار بھی ہوگا، اور اس طریقہ کار کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنے کام کے لیے ایک خاص سکل سیٹ چاہیے۔ اب اس سکل سیٹ کے مطابق انہیں لوگوں کی ذہن سازی بھی کرنی ہے، انہیں لوگوں کو سنبھالنا بھی ہے، لوگوں کو ترقی بھی دینی ہے، لوگوں کے لیے انہیں فلاح و بہبود کے کام بھی کرنے ہیں، لوگوں کو انیشیٹو بھی دینے ہیں، انسینٹیوز دینے ہیں۔ کہ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو ہیومن سائیکالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لوگ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اب یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب آرمی کے اندر لوگ کیوں اتنا اٹریکٹ ہوتے ہیں، کیوں آرمی کے اندر اتنا جاتے ہیں۔ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، پاکستان سے باہر دنیا بھر کے اندر فورسز جو ہے اور آرمی آفیسر کے طور پہ کام کرنا ایک بہت اچھا کریئر اور بہت ہی رسپیکٹیبل کریئر شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ طور پہ ہر آرمی آفیسر کے اندر یہ کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ وہ کتنا ڈیولپر ہے، کتنا ڈیولپ کرنے والا ہے، دوسروں کو سنبھالنا، دوسروں کو ترقی دینا، دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کی ذہن سازی کرنا، اور اس کے مطابق چیزوں کو تیار۔ تو اس لیے ان چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے اور اس کے مطابق چلیں گے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پانچواں جو پوائنٹ ہے یہ آپ کا اگر آپ نے ٹک کر لیا تو آپ کی کامیابی کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں۔ اب اس کے بعد آخری پوائنٹ ہے اچیور، یعنی اچیومنٹ۔ آرمی اپنے ہر آفیسر سے یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ نتائج حاصل کرے گا، وہ ناکام ہو کے واپس نہیں آئے گا۔ یہ آرمی کے کام کا تقاضا ہے، آرمی کے کام کا یہ مزاج ہے، اور یہ مزاج پاکستان میں ہو یہاں پر بھی، اور دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ جائیں تو آرمی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اچیور ہوتے ہیں، وہ اچیومنٹ پہ بلیو کرتے ہیں، نتائج پہ بلیو کرتے ہیں۔ وہ کسی اپنے آفیسر سے یہ توقع ہی نہیں رکھتے کہ ان کا آفیسر کسی کام پہ لگے اور وہ اس میں ناکام ہو جائے، وہ نتائج نہ دے، رزلٹ نہ وہاں سے لے سکے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں وہاں پہ پروجیکٹ مینجمنٹ والی جو چیز ہے یہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس کی لوگوں کی اس انداز سے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ جہاں کہیں پہ بھی جائیں گے، جس طریقے سے بھی ہوگا، وہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ انہیں لازمی طور پہ وہاں پر اس کو انشور کرنا ہے کہ وہ وہاں پر
रिजल्ट्स को हासिल कर सकें। तो लिहाजा मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर आप ISSB को क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर आप ऑफिसर बन के आप उसके 4 स्टार जनरल तक पहुंचना चाहते हैं, ये नुस्खा अपने पास रख लीजिए कि ये 6 बुनियादी पॉइंट हैं कि इन 6 पॉइंट्स को अगर आपने ठीक तरीके से कर लिया कि नंबर 1 पे आपने अगर करैक्टर अपने अंदर वो मौजूद है और उसको सेट कर लिया, नंबर 2 कि आपने अगर प्रेजेंस यानी मेंटली और फिजिकली अपने आप को एक जगह पे प्रेजेंट रखना और उसके मुताबिक काम करना, नंबर 3 लॉजिक एनालिसिस, अगर आपने इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आप आर्मी के अंदर बहुत आगे जाने वाले हैं। और नंबर 4 पे फिर ये है कि आपकी लीडरशिप कितनी है। नंबर 5 पे ये है कि आप कितना डेवलप करने वाले हैं, यानी आप लोगों के पीछे चलने वाले हैं या लोगों का ख्याल रखने वाले और आगे चलने वाले और लोगों का ख्याल रख के सारे लोगों को तरक्की देने वाले हैं या सोलो फ्लाइट वाले हैं। और आखिरी और अहम चीज़ ये है कि आप अचीवमेंट पे कितना बिलीव करते हैं। जो शख्स अचीवमेंट पे बिलीव करता है वो लाजिमन कामयाब होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने इन 6 चीज़ों पे तवज्जो रखी तो उसके मुताबिक डेफिनेटली आप कामयाब हो जाएंगे और कोई चीज़ ISSB का कोई टेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट, फलाना टेस्ट, ये वो बिल्कुल ऐसे हलवा बन के आप उसको पास करेंगे अगर आपके सामने ये वाली चीज़ें मौजूद हुई। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको खुश रखे और कामयाब करे।